मुज़म्मिल साहब, ये लड़ाई 2017 में स्टार्ट हुई। मुस्लिम लीग नून ने महाजराई स्टार्ट की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, मगर अब वो महाजराई का रुख जो है वो अदलिया की तरफ चला गया है। अब 2023 से उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मिलकर मुस्लिम लीग नून को मार रहे थे। मुस्लिम लीग नून का मसला ये था कि एक तरफ फौज भी उन्हें मार रही थी और दूसरी तरफ अदलिया भी उन्हें मार रही थी, तो मुल्क के दोनों इदारे मिलकर उन्हें मार रहे थे, लिहाजा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज सूरत हाल फर्क है। आज जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो उन्हें मारना नहीं चाहती है। अब जुडिशरी एक अकेले फरीक के तौर पे मुस्लिम पीडीएम को या मुस्लिम लीग नून को मारना चाहती है, और उसमें जुडिशरी को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल नहीं है। साकिब निसार को, आसिफ सईद खोसा को जब वो नवाज शरीफ को सजाएं सुना रहे थे, तलाल चौधरी को सजाएं सुना रहे थे, और लोगों को सजाएं सुना रहे थे, उस वक्त उनको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी। लेकिन आज उमर अता बंदियाल ने ये लड़ाई अपने सर पे लड़नी है। उनको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल नहीं है, और वो अब तने तनहा क्या वो ये लड़ाई लड़ सकते हैं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, पीडीएम के खिलाफ? लेकिन ये लड़ाई उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी लड़नी है, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ी है। ये लड़ाई उन्होंने मुल्क की 13 बड़ी सियासी जमातों के खिलाफ भी लड़नी है, क्योंकि वो तो फिर सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े हैं ना, और इमरान खान उनकी हमायत में कितना आगे आ सकते हैं ये भी देखने की बात है। इमरान खान आगे कितना लड़ना चाहते हैं बंदियाल साहब के लिए, एजाजुल हसन के लिए, मज़ाहिर अली नकवी के लिए, और ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस हैं, जो असासे सामने आ रहे हैं नकवी साहब के, और आगे कह रहे हैं कि एक और जज के भी आने लगे हैं, तो ये पंडोरा बॉक्स खुलता जाएगा। और जो जुडिशरी है, वो अगर जुडिशरी का जो इत्तेहाद था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो टूट गया है, और उस टूटने के बाद अब मुझे पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो उसी पोजीशन में नजर आ रही है जिस पोजीशन में मुस्लिम लीग नून थी। अच्छा, वजीर दाखिला ख्वाजा आसिफ ने आज फुल कोर्ट बनाने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि ये समाज जो है वो 9 रुकनी बेंच ना करे, फुल कोर्ट बनाए। बंदियाल साहब बनाएंगे नहीं, लेकिन अगर बनाएंगे भी तो वो फुल कोर्ट होगा जिसमें एजाजुल हसन और मज़ाहिर अली नकवी मौजूद ना हो। देखें, फुल कोर्ट भी माइनस मज़ाहिर अली नकवी और एजाजुल हसन होगा। विद मज़ाहिर अली नकवी और एजाजुल हसन फुल कोर्ट कोई कबूल नहीं करेगा। सबकी राय है कि इनको बाहर निकालें और बाकी जजेस जो हैं वो 13 चुन लें। अगर 15 जजेस हैं तो 13 चुन लें, ये 2 नहीं होने चाहिए। बंदियाल साहब की जो पोजीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी अगर वो इन 2 जजेस को जो है डंप करते हैं। लेकिन मैं ये भी आज यहाँ पे बताना चाहता हूं कि बेंच फिक्सिंग क्या है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि बेंच फिक्सिंग क्या है। देखिए, पाकिस्तान में अदलिया जो है वो कहती है हर डिपार्टमेंट में मेरिट होना चाहिए। जब कहीं मेरिट की खिलाफ वर्जी होती है तो हम जाके अदलिया का दरवाजा खटखटाते हैं कि मेरिट की खिलाफ वर्जी हुई है, आप इंसाफ दें। किसी की प्रमोशन रुकती है, किसी के साथ कोई ज्यादती होती है। लेकिन जब अदलिया में मेरिट की खिलाफ वर्जी होती है तो किसका दरवाजा खटखटाया जाए? आप देखें, जब जूनियर जजेस को सीनियर जजेस के ऊपर फौकियत देकर प्रमोट किया जाता है, जब सीनियर जजेस को इग्नोर करके जूनियर जजेस को एलिवेट किया जाता है, तो मेरिट की खिलाफ वर्जी होती है। लेकिन इसकी पिटीशन कहाँ दायर की जाए, कहाँ इसका इंसाफ हासिल किया जाए? खुदाई ताकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि आप मुल्क में तो मेरिट का निफाज चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर मेरिट का निफाज नहीं चाहते हैं। नतीजतन जब आप जूनियर जजेस को प्रमोट करते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, क्योंकि वो मेरिट पे नहीं आए हुए। फिर आप उन्हें इंपॉर्टेंट बेंचेस में बिठाते हैं, और फिर वो आपके हम ख्याल जजेस बन जाते हैं, क्योंकि वो मेरिट पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए हुए। वो आपके मरहूने मिन्नत सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं कि आप उन्हें फेवर देकर सुप्रीम कोर्ट लाए हैं। उनका हक नहीं बनता था सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का। लिहाजा जब आप ऐसे हम ख्याल और कॉम्प्रोमाइज जजेस के साथ बेंच बनाते हैं तो उसको बेंच फिक्सिंग और हम ख्याल जजेस का बेंच कहा जाता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन मेरिट पे नहीं होगी, सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं होगी, तब तक ये बेंच फिक्सिंग से भी जान नहीं छूट सकेगी। बात फुल कोर्ट की नहीं है, बात ये भी नहीं है कि एजाजुल हसन और मज़ाहिर अली नकवी। बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में तैनातियां जजेस की मेरिट पर नहीं हुई, वहां जूनियर जजेस को ऊपर लाया गया है, और वो जूनियर जजेस को जो चीफ जस्टिस लेके आया है पिक एंड चूज के जरिए,
وہ اس کے مرہون منت اور غلام ہے کہ جی آپ نے بڑی فیور کی ہے مجھے سپریم کورٹ لے آئے ہیں, لہٰذا وہ ان کو اپنے ساتھ بینچ میں بٹھاتے ہیں اور مرضی کے فیصلے لے لیتے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح ایک دفعہ جوڈیشری نے فیصلہ کیا کہ پولیس میں جتنی آؤٹ آف ٹرن پروموشنز ہیں وہ ختم کر دی جائیں, تو جو بندہ ایس پی بھی ہوا تھا وہ واپس سب انسپیکٹر ہو گیا. ہمارے کئی دوست پولیس والے جو تھے وہ ایس پی تھے اور اگلے دن پتہ لگا کہ سب انسپیکٹر ہو گئے کیونکہ آؤٹ آف ٹرن پروموشنز تھیں. جوڈیشری کی آؤٹ آف ٹرن پروموشنز بھی ساری آج سے پہلے ختم ہونی چاہیے. جو آؤٹ آف ٹرن سپریم کورٹ میں آیا ہے اس کو واپس نیچے ہائی کورٹ میں جانا چاہیے, اور جس کا حق بنتا تھا سپریم کورٹ میں آنے کا اس کو سپریم کورٹ میں آنا چاہیے. تب ہی بینچ فکسنگ سے جان چھوٹے گی. یہ تو فل کورٹ سے جان نہیں چھوٹے گی. یہ جو غلط تقرریاں سپریم کورٹ میں ہوئی ہیں ہم خیال ججز کی کہ آپ نے نیچے سے چن چن کے وہ لوگ اوپر لائے ہیں جو آپ کی ہاں میں ہاں ملا سکیں, اس کے نتیجے میں آپ جو ہے بینچ فکسنگ کرتے ہیں. آج بینچ فکسنگ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اپنی مرضی کے جج لگانا چاہتے ہیں, مرضی کے بینچ لگانا چاہتے ہیں. مرضی کے جج اور مرضی کے بینچ آپ تب ہی لگا رہے ہیں جب آپ مرضی کے جج سپریم کورٹ میں لے آئے ہیں. اگر میرٹ پر جج سپریم کورٹ میں آئے ہوتے تو جو مرضی بینچ بن جاتا. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ اگر ججز جو ہے وہ ہماری حدود میں شامل ہوں گے تو سوال پھر ہم بھی اٹھائیں گے, مگر سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اگر آپ اپنے معاملات خود طے کر لیتے, خود تاریخ دے دیتے آپ انتخابات کی, تو یہ معاملہ کورٹ میں جاتا ہی نہ, چیف جسٹس کو نوٹس لینا ہی نہ پڑتا. تاریخ جو الیکشن میں تاریخ کا معاملہ ہے یہ لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل میں سنا جا رہا تھا اور پشاور ہائی کورٹ میں سنا جا رہا تھا. سپریم کورٹ کو مداخلت کرنے کی کیا ضرورت تھی جب دو ہائی کورٹس یہ معاملہ سن رہے تھے؟ وہ جو بھی فیصلہ کرتے اس کی اپیل سپریم کورٹ میں آنی تھی. جو پشاور ہائی کورٹ فیصلہ کرتا, جو لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کرتا, ان کی اپیلیں سپریم کورٹ میں آتی تو وہ اپنے موقع پہ سنتے. سوال یہ ہے کہ جلدی کیا ہے؟ آپ نے نیچے ہائی کورٹس کی جو سماعتیں ہیں ان کو سیبوٹاج کیا ہے, ان کو روکا ہے جیسے کسی نے آپ کو کہا ہے, اور خود اوپر سو موٹو لے لیا ہے. جب ایک معاملہ نیچے ہائی کورٹس میں سنا جا رہا ہے تو آپ سننے ہوئے جو معاملہ اس وقت زیر سماعت ہے اس کے اوپر آپ سو موٹو کیسے لے سکتے ہیں؟ ایک معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ڈی بی سن رہی ہے, آپ اس پر سو موٹو کیسے لے سکتے ہیں؟ ایک معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں سنا جا رہا ہے, آپ اس پر سو موٹو کیسے لے سکتے ہیں؟ کبھی زیر سماعت مقدمات پر بھی سو موٹو ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. چیف جسٹس عطا بندیال جو ہے وہ زیر سماعت مقدمات پر, خاص طور پہ جب پشاور میں اور ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر تھی تو چیف جسٹس عطا بندیال اس پہ ادفوت نوٹس نہیں لے سکتے. اور یہ جو محاذرائی سٹارٹ ہو گئی ہے مسلم لیگ نون اور عدلیہ کے درمیان, یہ پارا ہائی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہ لڑائی جو ہے وہ چیف جسٹس عطا بندیال کو اکیلے ہی لڑنی پڑے گی. انہیں 2018 کی طرح انہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.